scene. In this global context, many underground artists exist and resist and find their inspiration in their futuristic roots. Thereby, they deconstruct the dominant aesthetics by investing the glitch, the distorted, and the error. I'm going to switch to Arabic. متخيلات ديكولونيالية قلب البارادايم. الجهل في عصر ما بعد الرقمنة في شمال إفريقيا يشير إلى عدم إدراكنا بجذورنا وقيمنا وأساطيرنا ومخيلاتنا ما قبل الاستعمار. غالبا ما تكون معارضنا ومفاهيمنا الفنية وإلهامنا غربية، لأن المنظومة الفنية بأكملها مبنية للبيع، إرضاء المشترين الذين في غالبهم من الغرب الشمال أو متأثرين بشكل كبير به، الشيء الذي يؤدي إلى تشويه وعدم استدامة الإبداع وأصالة المشهد الفني المحلي. في هذا السياق العديد من الفنانين والفنانات يجدون مصدر إلهامهم في جذورهم المستقبلية، وبالتالي يقومون بتفكيك الجماليات والمثاليات السائدة من خلال استثمارهم للخلل وللمشوه والخطأ. دونك غادي ندوزو ل the first artwork اللي هو une création ديال تيوا برنوسا سميتو It was the Libu aliens they brought the dragons for all excavation and sold it. Je pense c'est un collage digital. C'est à partir من طرف l'artiste تيوا. malheureusement ما قدرتش تلتحق بينا لأنها عندها مشاكل personnelles صحية. Donc voilà, ça c'est sa première contribution في l'expo. La seconde œuvre سميتها Libu 6i. La troisième œuvre سميتها No Monde ou la Our Words اللي نورمالمون سيتي تكريات هاد لوفغ في اطار واحد لو بروغرام سميتو المتوسط، بروغرام بيداغوجيك اللي دارشو لابينا المانيفيستا 13 العام اللي فات، où les artistes qui ont contribué جايين principalement du nord d'Afrique, dont عبير قاسمي من تونس، كوثر بالخضر من الجيري، سلمى كوسمتيني من تونس، فاتين عرفاتي اللي معنا اليوم من المغرب، كونستانس ليون من فرنسا، ويوسف الإدريسي اللي هو أنا من المغرب. دونك هذه لا بروميير فاس ديال لا كارت. se veut en fait comme une carte imaginaire اللي نقدروا من بعد نساليو لو تور غادي فاتين en fait va plus expliciter en fait de quoi il s'agit. كاين ثاني le deuxième facette ديال la map avec des mots valises et des constellations. نحاول ما نقراش بزاف. pareil, ça crée le même contexte de la première. C'est la deuxième facette, ça se veut comme un recto, le verso diala. La prochaine contribution, Samad Samadi alias Misfits, Remaining Fingerprints. C'est une création principalement 3D, les cache portraits ou post-apocalyptique, surtout avec l'insan اللي هو صغير et tout. ما رجع من بعد باش يدوي لنا اكثر Misfit على le concept derrière ou على la technique qu'il a utilisée باش يكري هاد l'œuvre. هذه la deuxième contribution, Remaining Fingerprints 2. Pareil, ça paraît en fait du même monde en fait post-apocalyptique, presque sci-fi. Voilà. Next, c'est l'œuvre de Simon Mansouri, alias Dissector. C'est une installation audiovisuelle. J'espère que ça va pas laguer parce que مشاكل الانترنت في المغرب كيخلونا نلاقيو.
Bon, apparemment, ça lag. Je lag. Bon, je vais actualiser parce que للأسف مشكلة الإنترنت. دونك غنحاول نحاولوا تنصيفطوا en fait نحطوا en fait le lien en commentaire باش الناس en fait يشوفوا surtout en fait les vidéos les installations audiovisuelles sinon هنا لا بحال هكا غادي نشوفوها دونك غندوزو غير en fait un aperçu نحاولوا ما ندخلوش en fait بزاف في le truc surtout que on est en train de broadcaster en même temps. La prochaine contribution سميتها التاكسي كبير dissonance and simultaneity in terms of information processing or the information exchange network of Casablanca. C'est une installation faite par 560 Zoom.
D'abord, je pense غادي ندوزو l'œuvre الجاية لأنه pareil en fait le même problème en fait اللي طرا الأخرى. هذه c'est une installation audiovisuelle ديالي أنا يوسف الإدريسي سميتها Subaquatic Land Unconscious Terrors. غنحاولو ندوزو ان باساج وغادي نسويتشيو حيت probablement ça va bugger aussi. نعتقد باغي نحاول ما نشوفهاش كاملة en fait حيت ça bug aussi. Par contre on va essayer de revoir la production ديال سيمون النصوري parce que ça a beaucoup bugué. Donc continuons d'abord, ça va pas refaire la même erreur.
voilà, parce que ça commence à bugger. Donc, on va mettre en fait les commentaires en fait en commentaire sur les pages Facebook, Instagram ou enfin, les réseaux sociaux. Peut-être ديروا un tour vous-même باش تقدروا تكملوا en fait les œuvres parce qu'en fait les trois œuvres ديال سيمو وديال 560 زوم وديالي كجليتش هارموني ما كملتهمش فريمون سيتي جوست ان aperçu en fait un teasing parce que كاينين مشاكل الانترنت ديال برودكاستين وبرودكاستين وداكشي donc voilà l'ensemble de l'expo on vient de faire تقريبا tout le tour d'abord on peut passer en fait avec les artistes s'ils peuvent nous rejoindre là maintenant حاول ouais إلا كاع لي زارتيست يقدروا يحكموا لينا باش الثانويات سميتهم الثانويه التاهيليه. Je suis désolé en fait اللي داكشي عرفت هذا شوف باقا هادو باقا لسه فوق برودكاستين مي مشاكل انترنت هي اللي كدير en fait, c'est l'idée que j'essaie d'apporter, c'est que même si tu vois some freeforms, shapes اللي عندهم الفريدom انهم يتexprimer كيما بغاو, derrière il y a eu le son qui est un peu en harmonieux et en même temps qu'il y a some glitch element qui déroule la dissonance, donc d'où la cacophonie. Voilà, ou qui s'impose tout au long de l'œuvre comme étant le marteau qui fait
voilà, les lois, marteau, colonialisme, tout ce que vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc j'espère qu'on est. شكرا السيمو على التفسير ديالكم في هذا اللوغ. شكون I can Yeah, go ahead. just Go go ahead. on. So 560 Zoom were the three of us. We tried to contextualize a bit the main theme of the Amber Festival network of post-digital ignorance in Morocco. And we came to the conclusion initially, so at the beginning, we came to the conclusion that we can't speak of a post-digital ignorance as such a solely phenomenon in Morocco. There's more like a hybrid environment of pre-digital, digital, and post-digital information exchange through very different channels. So when we analyze the environment in Morocco, it's true that WhatsApp group chats, Instagram feeds, stories, we share gossip, news about COVID-19, but also about mismanagement and fraud on the level of the municipality in Morocco in different regions. And people get informed. And this information circulating in these bubbles are interlinked, link users to each other, but also content. But this flash and flow of information ends to a situation where the user can't grasp with single bits of information. You have a cacophony, as you said, or a dissonance of information. And in the Moroccan context, these digital information channels, I just talked about it, WhatsApp, Instagram, it's true that for a certain amount of, especially the younger generation, they replaced the established media, radio, television channels. You get news through different channels. But these digital information channels, they couldn't replace one of the very first information exchange platforms, which is Taxi Kebir, which existed before WhatsApp, Instagram, or any other digital resource. And so Taxi Kebir, as everybody knows, it's the shared taxi which can transport at least 6 people, maybe more. And you're circulating around the city from one neighborhood to another. And it doesn't serve only as a means of transportation, but also it's a platform where you exchange information, you obtain information, private and public one. People share private issues, but also talk about politics and religious. It's like a safe space where you just share between human beings without any technology informations. And this is like, it's parallels. Of course, I think all the taxi drivers, we just talked with Yunus about it, have also WhatsApp group chats where they distribute the information they get in Taxi Kebir. So everything is entangled with each other. And when we take a look at the Taxi Kebir at the first glance, you have also the impression that you're in a bubble where in a loop you discuss the same topics, but once you're changing a taxi, you have the same information, but somebody else is going to tell you something else. The information is going to be distorted, falsified, corrected, and you're also confronted with fake news. So actually, the Taxi Kebir gives us a lesson about the very nature of human information exchange, regardless if we live in a digital, post-digital, or pre-digital society, where fake news is going to spread everywhere, and opinions going to circulate in a loop everywhere. And so we tried in this 4-tape recorder installation, we can call it, through the means of analog media to mediate the auditive dimensions of the information exchange network in Casablanca, which is represented by the Taxi Kebir, and the audiovisual circuit, which you can see as a map, but also as the tapes which are circulating and spreading the sound. So normally you're standing in front of 4 panels and listening also to the crispy sound of the tapes, which now through the digital means is not possible, but we can share it to more people. And so the circuit transports you from the city center to Haifala, to other Bonazil in different districts and back to the city center. And you're listening to recordings which Yusuf Zawi and Mouad Miziati recorded in Taxi Kebir
and people are talking about fraud on the municipality level, about stereotypes of teachers, and really different issues, private and public. And track by track, the bits of information are trapped in a loop. But in the end, which you couldn't hear because of the lag and connection in Morocco, next time you can take a look in the whole video, you're gonna see really this different tracks kind of come together. And like in the digital world, you will be confronted to a dissonance and the simultaneity of different sounds of tracks, which will overlay and create this atmosphere of information exchange you can experience pre-digital or post-digital. Yes. Nice. Thank you, Elodie, for explicitly much about the artwork. It's pretty interesting. Fatim, ولا شكون اللي بغا الأول؟ Vas-y. Ok. Donc, on a fait une carte. C'est la carte que vous avez vue qui est composée de 2 parties. Si vous voulez, je peux expliquer une partie, ou j'explique l'autre partie. J'explique en fait j'explique la première, parce que si tu as compris, je pense plus la deuxième partie, c'est bien ça. C'est ça. Ok, alors le contexte en fait ديال المتوسط خدمنا en fait elle a une carte collective اللي كانوا فيها en fait principalement en fait des culturels et des artistes, mais c'était un peu un mélange des deux. وكان en fait chacun en fait كان عنده واحد la contribution en fait individuelle زائد un travail collectif. Avec le travail collectif, j'avais proposé qu'on fasse une carte parce que je suis un peu obsédé en fait par le concept de la carte. Comment ça se passe, pourquoi en fait pourquoi Dima en fait le nord il est au-dessus, pourquoi le sud il est تحت, la manière en fait les cartes un peu presque partout, mais vraiment partout. Parce que ce que moi-même en fait j'ai étudié en géographie, ce que la plupart des gens en fait étudient en géographie un peu partout dans le monde, ce qu'il y a sur Google Maps, ce qu'il y a sur le map qui est sur téléphone, vraiment en fait les maps ils sont shaped بواحد الطريقه. فهمتي الطريقه en fait fausse notre manière en fait de voir le monde réellement. Et du coup, on s'est dit en fait comment on peut faire en fait pour contourner ça et créer quelque chose en fait entre l'imaginaire et le réel qui va en fait question le truc en fait de la carte pour dire que la carte en fait ne représente pas forcément le territoire. D'où par exemple il y a à l'intérieur même de l'œuvre en fait il y a à l'intérieur le truc transcrit mais la carte n'est pas le territoire, pour justement en fait notifier le truc d'IEL, en fait le territoire vécu, c'est-à-dire en fait à l'intérieur d'une cité, mais le truc en fait ça remet en question plein de choses, notamment le colonialisme, notamment en fait les décisions politiques en fait prises d'en haut, c'est-à-dire prises généralement par la carte. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples, notamment en fait de rénovation ou de l'urbanisme, etc. Genre les mecs qui cherchent forcément en fait un analyse mais qui j'ai en fait qui se trappe ou ça fait un en fait ils sont transportés en fait etc. Et du coup il y avait plein d'éléments un peu comme ça en fait, renversant en fait les concepts de nord et de sud, de haut et de bas. Et en même temps, en fait, il y a quelques, je pense, des anges, parce que c'était pas moi, en fait, je pense que c'était Abir Gisni qui avait rajouté, en fait, des anges, je pense, d'origine chinoise, je pense, je suis pas sûr, qui en sorte, en fait, qui veillent, en fait, sur la Terre ou là, sur l'ensemble de la Terre. Puis, il y avait une autre facette de la carte, en fait, Alors, oui, donc d'un côté, il y avait cette carte où Youssef, Habir, Constance avaient intervenu. C'était vraiment une carte, votre côté était très métaphorique et ça travaillait beaucoup sur la représentation en fait. De l'autre côté, en fait, comme on avait aussi une limitation d'espace, on a décidé de faire quelque chose qui soit recto verso. Du coup, de l'autre côté, c'est Selma Kosemtini, Kautar Blakhdar et moi qui avons intervenu sur le revers de la carte. Et en fait, pour expliquer ça, il y a 3 dimensions. Donc, d'un côté, il y a Selma Kosemtini qui a fait un schéma de la différence entre la vieille ville et la nouvelle ville, pour voir aussi comment l'espace s'organisait entre la nouvelle ville et la vieille ville. Et en fait, c'est un schéma qui se retrouve beaucoup dans plusieurs villes.
surtout des villes qui ont été colonisées. Et du coup, on a ces artères de la ville qui sont un peu entremêlées. Et d'un côté, et juste après, en fait, sans transition, il y a la nouvelle ville qui a été construite, qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus quadrillée, qui montre un peu aussi cette construction de l'espace. Et un peu aussi, ça rappelle aussi comment l'Afrique a été aussi morcelée de manière presque géométrique, en fait. Donc, à de la géométrie, ça révèle aussi ce côté un peu colonial. Et d'un autre côté, Kautal Blartel a travaillé sur le concept des mots valises. Du coup, elle a créé un Instagram où elle recompile des anecdotes, des témoignages à partir de mots qui révèlent une certaine hostilité. Donc, parmi ces mots, on peut lire émancipation, sous-développement. C'est plein de mots qui sont utilisés en fait quotidiennement pour définir certains concepts, mais qui peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Et du coup, avec ce concept de mots valises, donc on retrouve aussi les valises représentées directement sur la carte et qui sont représentées aussi sous forme de constellation. Et moi, j'ai travaillé sur cette idée de constellation en mettant en constellation les différentes frontières de zones de conflit. Donc, on a la frontière Maroc-Algérie, on a la frontière Chine, Corée du Nord, puis on a une très très grande constellation, c'est la Méditerranée aussi, qui est représentée sous forme de constellation. Et cette idée en fait romantique de la constellation, je la trouvais particulièrement intéressante parce que justement ces frontières, elles sont souvent vues comme un monde meilleur ou comme une projection d'un avenir, mais au final c'est des cimetières à ciel ouvert. Et donc l'idée aussi des étoiles, c'était un peu un hommage aussi à tous ceux qui sont morts dans ces mêmes frontières. Et, et voilà. Et du coup, ça marche en fait des deux côtés. Merci Fatine. Youssef, je sais pas Comment? si tu as quelque chose à rajouter peut-être sur la carte? Non, pas particulièrement en fait, mais c'est juste en fait pour un truc en fait en particulier, le truc en fait que tu avais rajouté en fait que j'ai bien adoré en fait, le truc des constellations en fait, au lieu des frontières en fait, on crée en fait des liens en fait. C'est plus en fait un contraste en fait entre les frontières des murs en fait qui séparent les endroits ou les différentes villes, etc. Les remplacer en fait avec des liens qui sont plus inspirés en fait par plus une vue d'en haut en fait. On voit plus en fait vers le haut que voit en fait vers le bas. C'est comme si on échange en fait la métaphore. C'est comme si le revers de la médaille de la carte, ça rejoint en fait le même truc. C'est-à-dire quand on renverse en fait le paradigme, quand on renverse en fait la manière de voir, on renverse aussi en fait les acquis coloniaux, les frontières, les manières avec lesquelles on se sépare, etc. Voilà, c'est ça, c'est aussi cette idée des frontières qui sont au final imaginaires, mais qui morcellent quand même notre espace comme une représentation fixe, alors qu'en fait, le monde n'est pas séparé organiquement de frontières. Exactement. Samad. Yo, so I'm gonna talk about my artworks. So the process ديال الخدمة it took me تقريبا بحال 10 سيكتور شي 2 موا بحال هكاك. First piece خدات لي شي شهر, second one حتى هي ما كاملاش شهر, شي 2 سيمين 3 سيمين. لو تريك هو كاينين جوج ديال artworks. The first one كيهضر على the remains of the colonial era, وكانوا زعما في الارتورك كاينين elements اللي فيهم بحال remains ديال شي حاجه اللي جات ما بقاتش, ودوك remains they represent دوك الcolonial impacts ديال سميتو the French و Spanish colonies اللي كانوا هنا في المغرب وداكشي. ومن بعد مني زعما خرجت فرنسا واسبانيا من المغرب
فرنسا في الاخر زعما في 1951 هكاك. ديك الوقيته هي فين بدات كتبان سميتو المودرن اركيتكتشر هنا في المغرب. mainly brutalist architecture. كانوا كيجيو بزاف ديال لي زاركتيكت هنايا و تيخدموا buildings and stuff. The second artwork can mainly about this, about the post-colonial era اللي هي بدات من الخمسينات وانتقلت حتى للوقيته هذا. والبلان هو زعما it's more about the second one is more about زعما the active impacts اللي باقين دابا فهمتيني ديك الوقت اللي كانت زعما المغرب colonized. وهنا it's more political, it's more about the system, it's more about that the system is one of the remaining active entities اللي بقاو من مور colonization. وزعما في second artwork عطيتهم داك كاين واحد الدابث. مثلا ملي خدمت the second one كان depth of field كنت خدمت ب 30 ملم زعما في اللينز حيتاش بحال هكاك زعما كتصوروا اللاندسكيبس وباش تعطي واحد sense of depth واحد sense of ما عرفتش كيفاش نشرح ليك باش يبانوا زعما بحال big mega structures حيتاش literally بالنسبه للسيستم زعما ديالنا حنايا it's very rooted و زعما it's very big لواحد الدرجه اللي you can't زعما just change it. زعما شي حاجه اللي زعما تقدر تحرك من بلاصتها ولا زعما تimproveها ولا تعطي واحد الابديت. و سميتو و in that second artwork المهم خدمتها 8K خدمتها ب 7000 بيكسل على 4000 و زعما if you zoom in غادي تلقى بزاف ديال vehicles ماشي vehicles ولكن مور بحال airplanes small داكشي و they represent ديك fuck sorry I forgot. Wait. ثانية take a deep breath. Yeah. حيتاش نسيت حيتاش كتبت واحد سميتو about it. Yeah. They represent surveillance. حيتاش زعما حتى surveillance زعما بالنسبة لنا زعما as individuals هنايا تيجيني زعما هنا في المغرب حنا بحالنا بحال لاشين فهمتيني زعما تقريبا ماشي حتى لديك الدرجه ولا زعما بحال ولكن بالنسبه للسيرفيلانس فور زعما individuals وداكشي ما كاينش واحد ما كاينش واحد البيرسونال سبيس فين تقدر زعما تكون 100% راك برايفت الا بغيتي تكون برايفت ولا زعما دير اللي بغيتي حيتاش حتى ملي كتجي تشوف زعما from the surveillance side ديال زعما ديال المغرب كتلقى من زعما كتلقى من الفوق وانت هابطه حتى تلقى المقدم ومنك تجي تشوف زعما كتاناليزي زعما شنو هي الخدمه مثلا ديال المقدم وداكشي كتلقى زعما most of the countries ما عندهمش هذيك اللعبه ديال شي واحد زعما كاين واحد مثلا شاد واحد الزنقه ولا شاد واحد الحومه وكيعرف كل واحد تما وكل واحد ساكن وداك الشيء وهذا البلان هذا زعما بحد ذاته واخا زعما حاجه صغيره بالنسبه للسيرفيلانس زعما اون جينيرال اللي كاين هنايا فهمتي اتس kind of weird انه
غادي تلقى واحد الانديفيدوال زعما related to the system and whatever. كل واحد شد واحد 100 دار ولا 200 دار، وكل نهار خصو يمشي ويشوف شنو كاين، هذا فين مشى هذا فين جا هذا شنو تيدير. فهمتي بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء زعما اللي كنت كنهضر عليه. و I think that's pretty much it. وحتى بالنسبه لو تيم جينيرال ديال سميتو الارت ووركس والاتموسفير والكولور جريدين اللي درت زعما الكولور كوركشن اند ستاف، كانوا مينلي باش نعطي واحد impression فهمتي بحال kind of a deserted island kind of بحال واحد الامرجن سيستم كاين في واحد اللاند اللي فهمتي deserted like كاع لي ريسورس ديالها زعما مشاو. و صافي that's pretty much it زعما actually. وبالنسبه في الموديلين خدمت دوك اللاندسكيبس زعما they were inspired بزاف من brutalist architecture اللي هضرت عليها قبيله. وحتى my personal زعما experience مع الاركيتكتور زعما I'm not an architect زعما ما عمري ما قريت الاركيتكتور، ولكن زعما I always admire it. وديما مني كنتحرك لكازا ولا في الرباط ولا شي مدينه فهمتي ديما تنشوف زعما I'm always interested في modern architecture، وكتعطي واحد sense ديال history ديال شي حاجه كانت في هاد البيلدينغ ما بقاتش وتبدلات، ودابا فهمتي تيديروا ليها renovations وشي لعيبات بحال هكا. وديما زعما buildings بالنسبه لي they tell stories. وهذه بالنسبه للاوفرول شيبس ديال دوك البيلدينغز اللي خدمت. وبالنسبه للتكستورين بغيت نعطيه بحال بحال اللي مخدومين بالكونكريت، لكن it's more kind of it has بحال an earthy color فهمتيني، بحال الكولور ديال الرمله ولا ديال سميتو باش يبقى نيت يبقى غادي مع الكولور جريدين ديال زعما ديال الارت وورك. وفي هذوك الكونكريت اللي مخدوم به دوك البيلدينغ كاينين فيه some lines اللي kind of futuristic فهمتيني بحال لاينز ديال السيركويت بورد. خدمتهم زعما في هذاك التكستشر باش فهمتي يمشي نيت مع لو تام، يبان شويه futuristic. زدت شويه ديال الايميشن شي بلايص باش يبانو more like lights and stuff like that. So هذا المهم هادشي just technical side، ولكن everything complement each other زعما في دوك اللعيبات من textures من الموديلين سكوبشين ديال واحد الكاركتر تما ودوك الايربلينز كل شيء زعما فهمتيني زعما everything complements each other. و that's it. شكرا بزاف نسيت على الكونتريبيوشن ديال both of artworks. انا نحاول نتكلم بريفمون على ما كونتريبيوشن داكشي. انا ما كونتريبيوشن صراحه سما بخيت تقريبا نفس البلان ان فيت ديالك انت ودي سيكتور، سما بخيت تقريبا شي 2 موا ان فيت دو برودكسيون. انا ماشي ميم با ديدي ان فيت ليدي ان فيت كانت كتكبر صافي دي موا تقريبا على هاد لو تروك ان فيت ديال لا ماب ديال لا ريبريزونطاسيون كيفاش حنا كنشوفوا راسنا نوطامون ان فيت اترافير لا كارت اترافير الهضره اترافير بزاف د الحوايج. Et du coup, la matière je خدمت principalement en fait à partir d'images d'archives, notamment des images d'archives en fait ديال بنادم en fait غارق في la Méditerranée. كانوا des images d'archives
il y a plusieurs choses en fait qui sont en fait في الفانس mais principalement en fait aquatique parce qu'en fait je en fait le concept plus en fait c'est plus le en fait la représentation en fait ديال الماء notamment en fait ce qui représente en fait comme étant comme émotion comme inconscient comme éther comme les dimensions en fait de l'eau et du coup à part en fait la matière vidéo اللي خدمت بها j'ai essayé en fait كاينين شي حوايج en fait اللي فيهم الكودين اللي فيهم creative coding un peu génératif et tout زائد une machine analogique en fait اللي حاولت نبروسيسي فيها هذاك الشيء et du coup كاينين كاع les éléments en fait la partie technique et j'ai essayé en fait pour bien représenter en fait l'idée de ce qui est nommé en fait subaquatic landmarks unconscious terrors, un jeu de mots en fait entre terrors et errors. Pour la bien représenter en fait, j'ai mis en fait deux juste les bocaux ديال الجاج واحد في وسط الاخر en fait بيناتهم il y a de l'eau entre eux à l'intérieur d'eux كان une télévision زائد un LED rouge. Et du coup, l'idée en fait de l'installation en fait, c'est بحال شي artefact en fait ou un monolithe plus ou moins en fait qu'on a trouvé en fait un peu dans la mer et qui contient en fait une sorte de بحال une réclamation, بحال une manifestation en fait, بحال un statement en fait qu'on retrouve un peu بحال هذوك les trucs en fait ديال الماء en fait qu'on retrouve en fait الرسائل اللي كانوا كيصيفطوا en fait les trucs ديال الماء ديال فوسط قرعه ديال الماء كتحط فيها en fait une lettre et tu l'envoies c'était plus ou moins en fait à peu près نفس هذه الفكره هذه. Et du coup, à l'intérieur du processus, en fait, j'ai essayé en fait de modeler tout ça. J'étais un peu en fait de la composition musicale. J'ai essayé en fait de composer en fait plus, c'est très il y a beaucoup d'ambiance. Qui de field recording. Il y a aussi en fait ma voix en fait que j'essaie de remodeler en fait. Plus ou moins en fait c'était ça le fil conducteur parce que c'est très abstrait en même temps. En fait, il y avait le fil conducteur en fait. اللي كيحاول en fait يحط un peu de sens يولي داكشي plus ou moins en fait clair باش حتى الناس en fait اللي ماشي non forcément initiés mais interpréter en fait de manière كيف ما بغيتو interpréter plus ou moins. Donc voilà, ça m'a plus ou moins en fait grosso modo c'est ça. Ça m'a en espérant de pouvoir en fait concrétiser que ce soit mon installation, que ce soit l'expo cam là, de pouvoir en fait mettre en fait un espace physique, que ça m'a qu'on a pris en fait les œuvres statiques ou en fait les installations vidéo, audio vidéo et tout. Très prochainement on espère. Ou, voilà. Donc I think that's pretty it باش ما نطولش بزاف باش ندوز vraiment نخليو un peu du suspense. Donc voilà, on va essayer en fait de partager le lien en fait de l'expo باش الناس en fait يقدروا يفيزيتوها en fait على راحتهم. Normalement elle est accessible par téléphone et par ordinateur. Normalement elle est facilement accessible, c'est qu'on a internet زوين باش ما يبقاوش des coupures et tout. Ou voilà. Je sais pas si quelqu'un عنده شي سؤال شي حد اخر ولا شي حاجه ولا quelqu'un ما يزيد شي كلمه par rapport à شي œuvre شافها ولا شي حاجه او لا on clôture ici. Does anyone have a question or a comment? All good. Perfect. Donc voilà, شكرا بزاف pour vos contributions, pour la contribution de كل واحد. Ou hope to see you soon ou concrétiser what en fait très très prochainement en fait. Je m'en proche virtuel et ça fait un peu chier sur le long terme. Yeah. Well, so yeah, thank you a lot and thank you again. Hope to see you soon. Yes. Peace. Peace. Merci à toi. Merci. Je vais arrêter le broadcasting. Tada! Ouf.